يا أخي أحيي أوقاتك بالفكر وعصورك، زمانك، الفكر المشروع المحبوب، تفكيرك في عظمة الله، تفكيرك في تقصيرك في جنب الله، تفكيرك في الآخرة والمصير إليها. حتى ألف في هذا الحارث المحاسبي عليه رحمة الله كتاب سماه التوهم. والتوهم يعني تصور ساعة الغرارة، توهم أنه حصل لأنك كذا، نزل كذا، توهم ساعة الوضع في القبر، خروج منكر نكير، سؤال، توهم الوقوف بين يدي الله، توهم الصراط، توهم الميزان. مرور هذا على الفكر ينور البصيرة. أيوة. هذا الفكر الطيب الذي إذا صفى تنكشف به حقائق. هذا الفكر المأمور به، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أما الفكر من أين نجيب، من أين نحصل، يمكن يزيدون علي، يطلعون فيني، يزيدون أقضي شوتي كيف قهر فلان كيف فلان. تسخر فكرك في هذا الخسائس، فع فكرك. هذا الفكر المشروع الذي ينور القلب. وفيه مجاري الفكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون خلق السماوات والأرض. شوف مجاري الفكر حقهم، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته مرضى من الفكر. مجاري الفكر حقهم فين؟ أنت قال أنزلت علي ليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. هكذا جاء في رواية أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألها بعض الصحابة حدثينا بأعجب ما رأيت من أحوال رسول الله، وهم قد عاشوا معه وحرصوا على أخذه، لكن قلوبهم معلقة بهذا الجناب، وبعد وفاته يجون لعندهم المؤمنين، قل إيش أعجب شيء رأيتي من أحوال النبي؟ قالت السيدة عائشة وبما وحديثكم كان كل شانه عجبا. إيش عجب؟ قوله عجب، فعله عجب، معاملته عجب، قيامه بالأهل عجب، معاملته مع الصبيان عجب. إيش بحديثكم؟ قالت كان كل شانه عجبا. وحديثكم كان إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه خلا هو بحبيبه وقام يناجي ربه. ولقد ورد علي في ساعة متأخرة من الليل فعمد إلى ميضة فتوضأ ثم قام يصلي فلم يزل يسجد ويبكي حتى طلع الفجر. قال وأقبل بلال يدينه بالصلاة فرأى عليه أثر البكاء، قال رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال يا بلال أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. في رواية قالوا ولم يتدبرها. ثم تلا عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إن سمعنا مناديا، هو المنادي هو نفسه صلى الله عليه وسلم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي لو كفرن عنهم سيدخلنهم جنة تجري من النار خالدين فيها ثوابا من عند الله والله عنده حسن ثواب. وبقي الحوادث قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس لكن الذين اتقوا ربهم هم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير. شفت الآيات يسن لنا قراءتها كل ليلة، وقراها في الدورة وبعدها واظب عليها، لأن النبي كان يحب يقراها كل ليلة لما يقوم من النوم ويستاق يقول الحمد لله حين بعمدنا من النشور إن في خلق السماوات يقرأ صلى الله عليه وسلم. شابهه تبقى خلب بينك وبينه روابط مشان تشوف وجهه في القيامة،
عشان ترد على حوضه يوم الطامة، عشان تشرب من حوضه المورود. نعم القدوة هو. خلي تفكر ما في من في ذهنك، خرجه. محمد أحسن منه، محمد أحسن من فكر فيه. ما تفكر في غيره إلا إن كان من شانه، من أجل قربه، من أجل سنته، من أجل دينه، من أجل شريعته، لا بأس. ما عدا ذلك خرجهم، ما لك حاجة بهم. لا تكدر ذهنك، لا توسخ باطنك، خلي ذهنك صافي طيب. فكر في محمد وفي هواية القرب منه والرؤية لطلعته الغرة. ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء. صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ceramah yang disampaikan oleh Habib Umar Al-Hafidh. Pada kesempatan kali ini beliau menjelaskan tentang terangi batinmu dengan berpikir. Hidupkan waktumu dengan berpikir, dengan yang dianjurkan dan disukai, yaitu pemikiran tentang keagungan Allah, tentang kekurangan di sisi Allah, pemikiranmu mengenai akhirat dan perjalanan menujunya. Hingga Harith Al-Muhasibi mengarang kitab yang berjudul Imajinasi, yakni menggambarkan suatu imajinasi seperti imajinasi ketika berada di dalam kubur. Ketika berdiri di hadapan Allah, berimajinasi mengenai jembatan Sirat dan neraka Mizan. Pemikiran semacam ini akan menerangi mata hati. Pemikiran baik ini, jika suci dan bersih, akan membuka tirai hakikat. Ini pemikiran yang diperintahkan dan berpikir mengenai penciptaan langit dan bumi. Adapun pemikiran tentang dari mana mendapat hasil, bagaimana bertambah atau berpikir, bagaimana menguasai fulan dan fulan, kamu menjalankan pemikiranmu dengan kerendahan ini, angkat pemikiranmu dengan pemikiran yang dianjurkan, yang menerangi hati. Mereka yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan duduk dan berpikir mengenai penciptaan langit dan bumi. Lihat perputaran pemikiran yang mereka miliki. Wahai Tuhan kami, tidaklah Kau menciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka. Wahai Tuhan kami, siapa yang Engkau masukkan neraka, maka Kau telah merendahkannya. Lihat bagaimana aliran pemikiran mereka berputar di mana. Semalam turun kepadaku ayat, celakalah mereka yang bacanya, namun tidak memikirkannya. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidatina Aisyah ditanya oleh sebagian sahabat, ceritakan pada kami apa keadaan Rasul yang paling menakjubkan dari apa yang kau lihat. Padahal mereka telah hidup bersama beliau, namun mereka masih memikirkan hal ini. Hari mereka masih memikirkan sisi hingga setelah kewafatan beliau. Mereka datang ke istri beliau. Apa yang paling menakjubkan yang kau lihat dari keadaan Nabi? Sayyidah Aisyah menjawab, apa yang bisa aku ceritakan? Semua keadaan beliau menakjubkan. Ucapan beliau, perbuatan beliau, interaksi beliau dengan istri, interaksi beliau dengan anak kecil, apa yang bisa aku ceritakan? Semua keadaan beliau menakjubkan. Saya ceritakan pada kalian, jika malam telah larut dan semua kekasih menyendiri dengan kasihnya, beliau menyendiri dengan kasihnya dan berdiri bermunajat kepada Tuhannya. Pernah terjadi suatu malam, beliau pergi berwudu, kemudian mendirikan sholat, dan beliau terus bersujud dan menangis hingga terbit fajar. Suatu ketika datang Bilal untuk mengabarkan beliau sholat, kemudian melihat tanda bekas tangisan di wajah beliau. Wahai Rasulullah, engkau masih menangis, sedangkan Allah telah mengampuni semua dosamu terdahulu dan mendatang. Rasul menjawab, wahai Bilal, semalam turun ayat kepadaku, celakalah mereka yang bacanya namun tidak berpikir mengenainya. Dalam riwayat lain, tidak mendalaminya. Kemudian beliau membaca ayatnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dengan siang merupakan ayat bagi orang-orang yang berakal. Mereka yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan rebahan mereka dan berpikir mengenai penciptaan langit dan bumi. Tuhan kami, tidaklah Kau menciptakan ini semua sia-sia.
Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka. Tuhan kami, mereka yang Kau masukkan neraka, sungguh Kau merendahkannya, dan tidaklah orang-orang zalim itu memiliki penolong. Tuhan kami, mereka yang Kau masukkan neraka, sungguh Kau merendahkannya, dan tidaklah orang-orang zalim itu memiliki penolong. Tuhan kami mendengar panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak pada keimanan untuk berimanlah dengan Tuhan kalian, maka kami beriman. Tuhan kami, maka ampunilah dosa kami, hapuskan kesalahan kami, dan wafatkan kami bersama orang baik. Wahai Tuhan kami, berikan apa yang telah Kau janjikan melalui utusan-Mu, dan jangan Kau hinakan kami di hari kiamat kelak. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji, maka Tuhan mereka mengabulkan mereka. Sungguh aku tidak menyia-nyiakan amal dari kalian, baik dari laki-laki maupun perempuan. Aku akan mengampuni segala kesalahannya dan memasukkan mereka ke surga, kekal di dalamnya sebagai pahala dari sisi Allah. Sungguh Allah memiliki pahala yang terbaik. Lalu perkara lain, jangan kau tertipu dengan perilaku mereka yang tidak beriman itu. Semua harta yang sedikit dan kelak tempat mereka berada di jahanam. Namun mereka yang takut kepada Tuhan mereka akan dimasukkan surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Pemberian dari Allah dan apapun di sisi Allah adalah kebaikan. Perhatikan ayat ini agar kalian membacanya setiap malam. Bacalah karena Nabi menyukai membacanya setiap malam. Ketika beliau bangun tidur, beliau bersiwak, membaca doa, kemudian baca ayat ini. Tirulah beliau, jadikan ikatan antara dirimu dan dengan beliau agar kau melihat wajah beliau di hari kiamat, agar kau singgah di telaga beliau dan minum dari telaga beliau. Beliau adalah sebaik-baiknya teladan. Siapa yang kau pikirkan di benakmu, keluarkan itu semua. Muhammad lebih baik dari itu semua. Jangan berpikir selain beliau kecuali demi beliau. Demi kedekatan dengan beliau, laksanakan sunnah beliau. Demi agama beliau, maka itu juga baik. Kau tidak membutuhkan mereka. Jangan kau kotori akalmu, jangan kau kotori batinmu. Biarkan benakmu suci dan bersih. Berfikirlah tentang Muhammad dan bagaimana mendekati beliau dan memandang keindahan beliau. Semoga Allah mengistimewakanku dengan melihat wajah beliau, yang setiap orang memandangnya maka terjauhlah dari celaka. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.